Leida! Imo nagisimhot akong chinilas, anak? Imo gisimhot, anak? Hala, oy! Yun sana nimo akong chinilas, iho. Aya, guys. Good morning once again. So, I'm here. Dito po kami sa semento ni Papi, guys. Good morning, good morning. Nag-atang, langaw, anak. Nailangaw. Imong gitanaw ang langaw? O, tanawa. Ito bang ring mama, bi? Wala may langaw, god. Wala may langaw. O, anak. Uy! Unsa naman na, oy? O, may langaw, god. Da, saron. La. Saron, anak. La. Wala man, anak. Wala may tao, anak. Tarong nandali, o tarong. Diha lang tarong. O, may langaw, god. Uy, langaw. Bless o sa mama. Taga Santo. Kaloyan sa Ginoo ang akong anak. Ay naglugsong motor, anak. Hinay-hinay, anak. Naminaw ka na? Paminawag may anak. Nay naglugsong motor. Hinay kaayo. Oo, anak. Ato amaros ibabaw, guro, anak. Say good morning to your viewers, anak. Say good morning. Say good morning to your viewers. Sana man ay nag-video man ko, anak, oy. Say good morning, Papi. Say good morning to your viewers. Sige na. Mag-say good morning. Wa may lamok na. Awa may langaw. Say good morning, Papi. Say good morning. Kaya ba ko, anak, buotan ka, anak, oy. Say good morning to your viewers. Magandang umaga sa lahat. Ohayo gozaimasu. Ito po ang update ni Papi, guys. Yan, nandito po kami sa sahig. Malamig kasi dito sa sahig, guys. So, minabuti namin ni Papi. Ayan po, oh. Grabe ang pawis ko, guys, oh. Napakainit po dito sa loob, guys, oh. Grabe ka, init mga palangga. Sobrang init. Yan, good morning everyone. Araw ngayon ng Miyerkules na naman. So, update ni Papi. Huwag po kayong mag-alala, guys. Every now and then, I will update ni Papi sa inyong lahat kung anong ginagawa namin dito sa loob ng bahay. At the same time, anong ginagawa namin sa labas at sa tindahan. So, as of now, guys, si Papi nandito sa loob ng bahay. So, mamaya pakakainin ko na po siya, guys. Mga 9 AM pakakainin ko na po si Papi. Good morning, good morning, good morning! Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin ni Papi, guys. Mahal na mahal din namin kayo, mga viewers at subscribers. So, ayan. Thank you for watching everyone here. Maligayang Miyerkules sa ating lahat. And this is Papi's update. Good morning, everyone. Happy Wednesday. Happy Wednesday and have a good health sa atong tanan. Good morning. Have a blessed Wednesday sa atong tanan.